मैंने सो मु आज बहुत खुशी लगुच फाइनाली आसला मो ब्लग स्टाण्डटा कहीं जेहेतु मु ब्लग स्टाण्ड मंगाई बहुत दिन है आसला मो सांग पाखे रही जाइए सो मु आज मो स्टाण्ड आने जाऊँगी सो फ्रेंड्स मु आपण मानू प्रकार स्टाण्ड मंगाई आपण मानू देखी बाहर मु स्टाण्ड पाई तो मो सांग पाखे थिला स्टाण्डटा पाखे अच्छी फाइनाली मु आसला पाखे रखीदे कहली मु रखीदे था मो स्टाण्ड मु आनी से रखीदे मुझे मु आज आना जाऊँगी सो मत आज टे समय मिली तो समय तो मिले ना निजे समय को काढ़ा पड़ी था मु तो आज मो समय काढ़ी सो फ्रेंड्स भाई भौणी मैंने मुझे मो स्टाण्ड पर जाऊँगी सो ए फाइनाली मो स्टाण्ड आसी तो स्टाण्ड मुझे देखेबी को प्रकार स्टाण्ड मंगाई सी स्टाण्ड आपण मानक देखेबी सो फ्रेंड्स मु बाहर तो मो सांग पाखे अच्छी स्टाण्डटा बर्तमान फाइनाली आसला स्टाण्ड जेहेतु मु स्टाण्ड आने जाई नथली पाखे रखीदे कहली सो से रखीदे तो मु पाखे आज आना जाऊँगी मत टाइम तो के दिन मिलू नाला सो फ्रेंड्स मुझे सियाड़े बेकार टाइम वेस्ट करी तो मु आज जमती सेमती कि भी ब्लॉग स्टार्ट आड़े कहीं जेहेतु लंग लंग वीडियो जब बनाई बोले हाथ बताऊँगी तेणुक मु स्टाण्ड मंगाई अच्छे सो फ्रेंड्स मु आज डाबगाँ जी डाबगाँ रु मो कॉलेज को गलापर भाई आसबो भाई आला सहित टे मजा मस्ती करवा आपण मान को प्रकार स्टाण्ड देखी सो फ्रेंड्स मु बाहर एबे आपण मान को देखी सो फ्रेंड्स मु बाहर एबे सो ये मो बाइकटा एबे बाहरली आपण मान को देखी स्टाण्ड किपर मंगाई सो मुझे लम्बू भाई घर पहुँचली तो ये गाए भाई भौणी मैंने ये लंबू घर मो भाई घर देखो मस्त है सो फ्रेंड्स ये फूल गच केमती मस्त सीन अच्छी सो भाई भौणी मैंने तो अच्छी कि ना देखा घर पहुँचली एवं बर्तमान लंबू भाई अच्छी कि ना खरा हो मस्त आम पटे सेमती खरा हो ना सो भाई भौणी मैंने तो ये फूल फूल बाहर मस्त है सीधा ककार ना कि मुझे भी जान ना लम भाई अच्छी कि ना लम भाई तो अच्छी लगुच अच्छी तो पाखे जाऊँगी लम भाई अच्छी कि ना देखा पहुँची गले तो एवं मो स्टाण्ड देखे भी आपण मानक मैंने फ्लिपकार्ट रू मंगाई तो लंबाई पाखे रखीदे फाइनाली मत टाइम मिल ना टाइम तो एक्सट्रा काढ़ा पड़ो ये फ्लिपकार्ट पाखे मंगाई ये सरप्राइज मो गोटे सरप्राइज को लगुच आज तो बहुत मैंने देखो फुल एंजॉय करूँ स्टाण्ड को प्रकार अलका बिंका जल्दी कर से प्रकार स्टाण्ड मंगाई मुझे देखी ना एकदम भाई तो से देखी मन लगे तो स्टाण्ड तो फाइनाली आम स्टाण्डटा ये खोलो भाई मो पाई सरप्राइज दे से रखीदे कले तो एमती प्रकार अच्छे स्टाण्डटा एक प्रकार अच्छे भाई भौणी मैंने देखते ये जो प्रकार चित्र देती देखो जल्दी चित्र देती सेमती करहब रेडमी से नहीं सांग मैंने सिंपल यार क्लिप जो मोबाइल लगा क्लिप एटा ये बाहर स्टाण्ड आउ मत हाथ बताब ना भाई भौणी मैंने ये आसीगला मोबाइल सरप्राइज जमी कले सेमती हम जल्दी कि भले टाइट फाइट कर एंगल रखले से हम लगा क्लिप के दिखी लगा क्लिप डबल भी अच्छे गोटे क्लिप अच्छी
ସେମିତି ଆଗ ଲଗାଇବାଟା ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଧରି ଦେଖିବି ପାରେ କି ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଧରିବା ଓ ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସରେ କରିହେବ ଶୋଇ ବସି କରିବି ବିନ୍ଦାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବସି ଅଛି ଏବେ ହେଲେ ବି ବିନ୍ଦାସରେ କରୁଛି କେମିତି ସେତେବେଳେ ହାତ ବଥାଉଥିଲା ଏବେ ଶୋଇକିନା ବସି କରିହେବ ଉଠିକିନା ବସିବା କରିବ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଲାଗୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜିଠୁ କରିବା ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଧୁମଧାମ ବ୍ଲଗ୍ ସୋ ଲମ୍ବା ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ସେଟାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକିନା ଘରକୁ ନେଇଯିବ ରଖିବା ପାଇଁ ହବ। ସୋ ଏଠି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାଡ଼େ ମଧ୍ୟ କେମିତି ମସ୍ତ ଡିଜାଇନିଂ ଅଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା କର ପରା ଏଇଟା ସେଟା ଇଏ କେମିତି ଲବଡ଼ ଫବଡ଼ କେମିତି ହୁଏ ବଙ୍କା କରା ହୁଏ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବାଙ୍ଗଲା ସେମିତି ରଖି ହବ ପୁଣି ସୁବିଧା ହବ এই প্রকার করা ইয়ারে ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଲମ୍ବାଏ ଅଛି ସେମିତି ରଖିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବ ଆଉ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗାଇତେ ଭାଙ୍ଗବ କି ନାହିଁ ସେଟା ସେଟା ଭାଙ୍ଗବ ନାହିଁ ଖରା ସେଟା ଦିଆଯାଇଛି ଓ କେତେ ମସ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଏମିତି କରିହେବ ମସ୍ତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କିଟା ରଖିବି ବୋଲି ବି ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କ'ଣ ଏଟା ତାରକା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ଝୁଲାଇଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଦେଖ ଏମିତି କରିଲେ ବି ସେଟା କରିଲେ ହବ ସେମିତି ଏଠି କେମିତି ଲବଡ଼ ପୁରା ଦିଶୁଛି କେମିତି ବାକି ମସ୍ତ ହବ ଯେମିତି କଲେ ସେମିତି ହଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ଅଲଗଲେ ସେ ଯାଉଛି ସିଧା ବି ହବ ଆହୁରି କିଛି ହବ ନାହିଁ ଏଟା ଖାଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ବନାଇବ ଧୁମଧାମ ମସ୍ତ ତାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କର ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ତରେ ସି ଏଇଟା ବେଶୀ ସବୁକେ ସପୋର୍ଟ କରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ସୋ ଫାଇନାଲି ମୋର ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆସିଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଅଛି ସୋ ଏବେ ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ଘର ଆସିଛି ନା ଯେହେତୁ ଖରାପ ମସ୍ତ ଧୁମଧାମ ମୋର ମିଶା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ସୋଲମ ଭାଇର ଦେଶିଆ ନାଟକ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଚ୍ୟାନେଲଟା ତାର ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି ସୋ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆଖିରେ ଟିକେ ପାୱାର ନାହିଁ ଦିଶୁଛି ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଉଣ୍ଡ ମସ୍ତ ହେଇଛି ମସ୍ତ ହାତ ବତାଇବ ନା ଯେ ଭାରି ହସି ଖୁସିରେ ଧୁମଧାମ ଶୋଇ ବସିକି କରିବା ଏବେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସୋ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସୋ ଗାଇଜ୍